हावड़ा के चटर्जी हाट थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान विजय दास के रूप में हुई है, जो कि पेशे से कुली थे। जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार सुबह 8 रामचरण सेठ रोड स्थित एक अपार्टमेंट में हुई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी स्वपन कुमार रॉय ने अपने कुछ घरेलू सामान को हुगली के खाना कुल भेजने के लिए कुलियों को बुलवाया था। सामान हटाने के दौरान बारिश हो रही थी और अपार्टमेंट के नीचे पानी जमा हो गया था। इसी दौरान अचानक एक बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया। विजय दास पानी में ही खड़े थे, जिससे उन्हें तेज करंट लग गया और वे झुलस गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही चटर्जी हाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही CESC के अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर अपार्टमेंट का बिजली कनेक्शन काट दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। মিটার বক্স ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ওই ফ্ল্যাট থেকে আলমারি নামাচ্ছিল। হ্যাঁ ওই ফ্ল্যাট থেকে ভাড়াটা শিফট করছিল বোধহয়। ভাড়াটে না ওনারই বাড়ি ছিল, উনি স্কিপ করছিলেন কি না করছেন জানি না, তবে উনি মালপত্র বার করছিলেন। সেই সময় ওই মিটার বক্সের তার পড়ে যায়। না মিটার বক্স তার আলমারিটা বার করতে গিয়ে তারটা লেগে ছিঁড়ে যায়, ছিঁড়ে গিয়ে শর্টটা হয়ে যায়। হ্যাঁ কি হয়েছিল সকালে ভ্যানওয়ালা এসে মালপত্র নামাচ্ছিল। চারজন ছিল, চারজনে তো এই গেটটা খোলা ঢুকে গেছে। এই গেটটা বোধহয় এরকমই ছিল, কিন্তু তারপরে যখন মালগুলো নামিয়ে আনবে এই গেটটা খুলতে গেছে, ওটা একটু টাচ হয়ে গেছে। ওখানটা টাচ হয়ে যেতে একটা সরু তার ছিল, সেই তারটা কেটে গেছে। কেটে আর এই গেট সমেত আর এখানটা একটু সামান্য জল জমেছিল, কারেন্ট হয়ে গেছে। বাস তখন তারপরে কি হলো? তারপরে আমরা সবাই মিলে উঠিয়ে, ওরা যে আরও 3 জন ছিল আর একজন ড্রাইভার ছিল, 4 জন, আমি সবাই মিলে উঠিয়ে বাগজিতে নিয়ে গেলাম। বাগজিতে নিয়ে যাওয়ার পর ওখানে ওরা দেখলো, দেখে বললো যে ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।